Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Yassine Bahaj, étudiant en médecine, 5e année médecine, admis en 5e année médecine, sous l'initiative de notre collègue Khadija Fraj, qu'elle va partager ses vidéos dans une playlist sur sa chaîne YouTube. Par le présent cours, c'est un cours de neurologie destiné aux étudiants en médecine, 4e année médecine, les externes. Le cours est intitulé Sclérose en plaques ou CEP, ou en anglais Multiple Sclerosis, MS en anglais. Le plan du cours, on va commencer par un résumé du cours. On va entamer ensuite l'épidémiologie, la physiopathie, puis les facteurs de risque et les étiologies, puis la clinique, les examens complémentaires pour confirmer le diagnostic, diagnostic positif et différentiel de la sclérose en plaques, l'évolution de la maladie et enfin le traitement. Il faut mentionner que les références de ce cours, j'ai préparé ce cours d'après Ambos, Medline, le livre, et le résumé de notre collègue Nazim. Il est disponible sur Drive. Le résumé: la sclérose en plaques est une maladie dégénérative chronique du système nerveux central causée par un processus inflammatoire à médiation immunitaire. C'est-à-dire dégénératif qu'il va dire destruction des structures. Elle est chronique, évolue sur plusieurs années. Du système nerveux central, uniquement le cerveau ou l'encéphale et la moelle spinale, mais touche les nerfs périphériques. Et processus inflammatoire, bien sûr, parce qu'il y a une inflammation dans le système nerveux central. Et atteindre les lésions dégénératives et à médiation immunitaire. C'est-à-dire les cellules LT, les macrophages, les LVOC. Ce processus entraîne une démyélinisation et dégénérescence axonale. Il faut savoir que les axones, je vais expliquer, les axones, les neurones, avec le corps cellulaire, l'axone, boîte les terminaisons. Le système nerveux central, les oligodendrocytes qui va تعطينا gain de myéline باش تبروتيجي لنا هذا l'axone ou la gain de myéline l'un dépend de l'autre. واحد يسحق الآخر. L'axone assure la nutrition pour la gain de myéline. La gain de myéline assure la protection NC. La protection NC, la vitesse de conduction. Quand طالعة et assurer la conduction du signal. Donc, il y a une démyélinisation. Et par conséquent, on protège. Donc, qui met cache la gaine de myéline. Donc, ma cache protection à l'axone. مع الوقت, c'est la dégénérescence axonale aussi. Du cerveau, de la moelle épinière. La sclérose en plaques a une prévalence plus élevée chez les femmes, oui, et les sujets jeunes, et les personnes dans les régions tempérées, telles que l'Europe, l'Europe et l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada, etc. Pourquoi? بعدين نexpliquer les facteurs de risque, les facteurs protecteurs. عندها علاقة بالفيتامين D. في l'équateur تاع le globe, تاع الكرة الأرضية، في l'équateur كاين خط الاستواء، كاين الشمس بزاف. هذه ولات بوكيمون هنايا. كاين الشمس بزاف في l'équateur. قد ما نبعدوا على l'équateur تقول لي الشمس ما كانش بزاف. بيان سور ماشي شغل سون تيوري، ما راحش تكون ماشي حاجة بروفي بزاف. بعدين نديطايوها مليح فيتامين دي هذه. دوكا بدا يهضر على لي سيمبتوم. اون فيزيون ديفيسيونت. اول trouble يكون كازي constant مع sclérose en plaques, c'est les troubles visuels. منين يجي هذا trouble visuel, vision déficiente, يجي la névrite rétrobulbaire. Pourquoi نسموها rétrobulbaire? Parce que toucher le nerf optique en arrière du globe oculaire. ماشي
au niveau du globe oculaire. Mais tu vois l'eau في الفondé, la phase aiguë. مع الوقت تلقى atrophie optique. C'est calme, mais ماشي هي السبب. Donc rétrobulbaire. هذاك هو la cause c'est une névrite inflammation. Déjà كلش inflammation. Maladie inflammatoire, maladie auto-immune et inflammatoire, la sclérose en plaques. Généralement, la première manifestation de la maladie. Généralement, la vision déficiente, le flou visuel ou les manifestations de la névrite optique rétrobulbaire, les révélatrices de la maladie. D'autres déficits neurologiques apparaissent également. لازم تعرف بلي la sclérose en plaques قلنا dégénérative chronique du système nerveux central ديما l'inflammation قادرة toucher n'importe structure قادرة toucher أي topographie. Donc les signes cliniques هيكونوا d'origine neurologique mais هيكونوا variables وبزاف. Donc ما تقدرش تعرف كلينيك وحدة la sclérose en plaques. Déjà la sclérose en plaques c'est une عنده diagnostic d'élimination حتى تéliminer les autres diagnostics différentiels باش تعطي diagnostic de sclérose en plaques. D'autres déficits neurologiques apparaissent également à mesure que la maladie progresse. La maladie chronique ou progresse selon évolution. L'évolution on détaillera على الآخر قبل التريتمون. ثاني وش لازم نقول progresse avec le temps. Donc قادرة toucher اليوم touchait le nerf optique غدوة إن شاء الله toucher ماشي غدوة إن شاء الله bien sûr l'autre poussée الجاية إن شاء الله راح toucher autre structure c'est neurologique. L'évolution clinique la plus courante. Donc après l'évolution يعطيك شغل simple résumé. ما تنساش بلي هذا résumé ماشي le cours. يعطينا l'évolution clinique caractérisée par des exacerbations. قادرة تجي des exacerbations. Les exacerbations c'est des poussées. Il dit par des poussées et des rémissions. Suivez des périodes de rémission. Avec la rémission, قادرة تكون complète, قادرة تكون incomplète. بعد نشرحها bien. Le processus inflammatoire est touché avec l'inflammation dans les oligodendrocytes. En بعد تروح l'inflammation, تجي les LT régulatrices, lymphocytes régulatrices. تحبس l'inflammation. ومن بعد مع الوقت يعاودوا ريكيبيريو هذوما لي زوليغودندروسيت يعاودوا ريكيبيريو خدمتهم شويه مي ما راحش يكون كومبليت كما قلنا هنا كومبليت او انكومبليت قادر يكون انكومبليت عطينا كنعرفها ايريفيرسيبل l'IRM et l'examen de choix. l'IRM هو اللي يدير دياغنوستيك تاع السكليروز اون بلاك ريفيل دي بلاك سكليروتيك هذا بزاف نسموها سكليروز اون بلاك انفلاماسيون تعطينا دي سكلير دي بلاك يحكمهم l'IRM صح l'IRM cérébral, l'IRM médulaire. Il y a des plaques sclérotiques démyélinisées, principalement dans la substance blanche. Bien sûr, elle a la substance blanche, parce que ma cache les axones, mais les axones, elle a justement la substance blanche, elle a gel, le myéline, elle a gel, les axones. Donc les axones rencontrent la substance blanche. Donc l'inflammation touche les axones, touche le gain de myéline, donc la substance blanche. Normalement, ma cache la substance normalement mais c'est sûr. Les diagnostics différentiels de la sclérose en plaques comprennent d'autres maladies démyélinisantes. Les autres maladies démyélinisantes, les démyélinisation chronique et les infections neurologiques, par exemple berlioz et neurosyphilis. Les exacerbations aiguës de la sclérose en plaques sont traités par les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens à forte dose. Les exacerbations au traitement c'est Solumidrol. Entre les poussées, le traitement de fond, expliquer traitement de fond, les patients peuvent être traités par les immunomodulateurs. Par exemple, les bêta-interférents ou l'acétate de glatiramère. Aucun traitement définitif. لازم تعرف بلي ما عندهاش cause مازال ما عرفناهاش ما عندهاش traitement spécifique définitif pour la maladie. Deuxième diapositive, anapathe. Non. Résumé. Je vais expliquer l'épidémio. L'épidémio, première cause non traumatique de l'handicap chez les jeunes. لازم تسطر على non traumatique. Parce que la cause traumatique, c'est la première cause d'handicap chez les jeunes. Et des sports, les accidents de la voie publique,
prédominance féminine qui m'a dit ou touche les sujets jeunes entre 30 entre 20 et 40. 30 هي الكثير actually. Le pic est 30. La physiopathe يعطينا dommage à médiation immunitaire. Les cellules immunitaires هما اللي يدخلوا في هذا في les lésions تاع sclérose en plaques. La cause exacte reste inconnue, bien sûr. La faible reste inconnue. Caractérisée par une inflammation. Sera inflammation. L'inflammation lead ou par conséquence démyélinisation. Démyélinisation t'atteint dégénérescence axonale. نهضر على théorie لازم تسطر لي على communément accepté, le plus communément accepté parce que قلنا inconnu. صح. ترى لازم تعرف la structure تاع كاين les vaisseaux. OK, le cerveau. هكا. كاين بيناتهم barrière هذايا. barrière. العفايس الكبار comme les cellules etc. ما يجوزوش. non ما يجوزوش. يجوزوا غير عفايس صغار par exemple les ions les électrolytes etc. mais les cellules ما يجوزوش. هنايا كاين لي نورون صح. dans l'état pathologique البارير هذا يكون ماشي انتاكت ولا les cellules immunitaires les LT4 en particulier عندها ليغان اللي يفتح لها تلصق هنايا ليغان سبيسيفيك يفتح لها لي فيسو. هذا البارير ايماتو انسيفاليك. هذا هو البارير ايماتو انسيفاليك. تجوز تروح تتاكتيفا باغ لا غين دو ميلين. هاوليك تيرمينيزون هاي لا غين دو ميلين. تروح تتاكتيفا بها. Donc l'activation des lymphocytes autoréactifs, c'est une maladie auto-immune, ما تنساش autoréactif, تعطينا un processus inflammatoire. C'est quoi كيفاش تعطي un processus inflammatoire؟ مور ما تاكتيفا تعيط les cellules macrophagiques, تعيط les cellules LB. Les cellules LB sécrètent يولوا دي plasmocytes ويعطينا des anticorps. Les anticorps يسقوا في الجين دو ميلين ومن بعد الميلين ومن بعد يجوا les macrophages. sera inflammation هنايا. sera endommage dommage. sera inflammation, sera les lésions au niveau de gain de myéline. sera démyélinisation focale au niveau de le vaisseau au niveau de place واحدة صغيرة. ما راحش توشي ما راحش تصير dissémination كبيرة تاع les autres structures. sera شغل les lésions focales في جهة معينة. lésion focale. التوبوغرافي بلاصة واحدة. بصح كل خطره وين قادره تصرا في كل بلاصه مع الوقت بقاو غير يصرا شو مالادي اوتويمون. ديمينيزاسيون فوكال هذه تشرح هذا اللي واش هضرنا دوكا تشرح البوسي تاع المالادي. هكا تصرا البوسي باغ انفلاماسيون avec préservation partielle des axones. les axones راح يشدوا شويه ماشي ديريكتومون ابري لوندوماج تاع لا غين دو ميلين راح sera dégénérescence تاع les axones يبقاو شادين في la phase aiguë. برك donc la vitesse de conduction تاع السينيال تنقص. donc السينيال ما يجوش ما بين سيلول وسيلول. donc هنا يصراو les signes neurologiques focales. مع الوقت sera perte des axones et atrophie تاع les oligodendrocytes. par ailleurs قادرة تصرا une gliose. gliose je m'appelle gliose c'est prolifération des cellules gliales. gliose c'est prolifération des cellules gliales. يعاودوا ريكيبيريو وديرنا غي ميلينيزاسيون. يعاود يكوفري هذا لاكسون. هذه سي لا بيريود هذه تشرح الغيميسيون. علاش صرا غيميسيون؟ دونك لانفلاماسيون ديرنا البوسي والغيميلينيزاسيون ديرنا الغيميسيون. الغيميسيون قد تكون اناديكوات على بها تعطينا انديكاب ديورابل. يبقى لي سيكال ماش تعاود يولي كيما كان. انا l'anatomopathologie macroscopiquement la plaque passe par plusieurs phases. كما قلنا la phase inflammatoire caractérisée par un infiltrat mononucléé, bien sûr les macrophages, les lymphoplasmocytaires, les lymphocytes 4, les plasmocytes, les LB périvasculaire. ما كاش كما قلنا من قبيله فوكال راح تكون autour de vaisseau اللي خلاها تجوز.
قال لك هنا le plus souvent une veine. هذوما في les plaques récentes. اسمها plaque récente تكون inflammatoire. الفيسو اش فعل هذا الفيسو يكون perméable. تكون inflammation الفيسو يكون perméable. C'est une inflammation خاطر la dilatation perméabilité تاع الفيسو. Deuxième phase, on a 3 phases. C'est la démyélinisation. L'inflammation, la conséquence c'est la démyélinisation. La désintégration de la myéline phagocytée par les macrophages. La rémyélinisation complète ou plus ou moins complète. C'est la phase de cicatrisation par prolifération astrocytaire. La plupart des axones sont morphologiquement intacts. Les lésions ne concernent que le système nerveux central. Après l'émergence du tronc cérébral, de la moelle, les nerfs qui sortent du système nerveux central, les fibres myélinisées. Quelles les fibres myélinisées, bien sûr? Les fibres myélinisées périphériques. Parce que avec la gaine de myéline, tu as la cellule de Schwann. Peut-être cellule différente à des cellules de Schwann différentes à les cellules du système nerveux central. À confirmer cette information. Sont toujours respectés, bien sûr. La sclérose en plaques, c'est confirmé, mais touché les nerfs périphériques. Pourquoi? Peut-être s'expliquer par ça. Les facteurs de risque et étiologie. Pas clair, bien sûr, parce qu'on a la cause exacte. Quels les virus, les facteurs des virus? Les virus, la rougeole et l'Epstein-Barr. L'Epstein-Barr, c'est aujourd'hui, on sait que 100% des patients adultes de sclérose en plaques ont déjà contracté une infection par Epstein-Barr virus. Epstein-Barr, c'est déficit en vitamine D كما كنا نقولوا قبيله قد ما تبعد على l'équateur على خط الاستواء الشمس l'exposition au soleil ينقص donc la vitamine D a une action sur le système immunitaire et sur le génome donc قادر protéger قادر اش فعلها باكلا هذا فايس probable ماناش sûr. Et l'auto-immunité, bien sûr, parce que autre maladie auto-immune, elle est prédominante chez la femme. Remarquez que les femmes ont les maladies auto-immunes. Prédisposition génétique, HLA, DR2. Deuxième page, la clinique. La clinique, les éléments majeurs de diagnostic de la sclérose en plaques. Les éléments majeurs. Comme on a dit, c'est une clinique pathognomonique, il y a une sclérose en plaques. Les lésions sont disséminées dans l'espace. Madame Shrahaj m'a disséminées dans l'espace. Maintenant, quand il y a fait une place dans le système nerveux central, donc il y a un signe neurologique. Thani, disséminé dans le temps. Chronique, par des poussées et rémission. La rémission n'est pas complète, mais donc, ما كاش سين pathognomonique باش تعرف هايليك sclérose en plaques. Déjà, c'est un diagnostic d'élimination. عفايس باش تعرف بهم sclérose en plaques. أولا l'âge de début entre 20 et 40, les sujets jeunes. Notion de poussée successive. يقول لك الباتيون في الانتيروغاتوار يقول لك بلي عندي واحد العام خطرات تشد لي نحس يدي تنمل ولا نشوف فلو اي سين نورولوجيك يقول لك يشد لي يومين 3 ايام بعد يروح بروغريسيفمون يجي بروتالمون يروح بروغريسيفمون يروح وحده ولا هذا ستين إليمون ماجور تاع دياغنوستيك تاع سكليروز اون بلاك. هذه ليفوليسيون تاع سكليروز اون بلاك عنده كاركتير ملتي فوكال كيما قلنا من قبيله ديسيميني دون ليسباس تقدر تلقاها في اي بلاصه la lésion ou l'exclusion des autres diagnostics d'élimination comme on dit. La clinique est très variable selon la dissémination des plaques. L'évolution est marquée à la topographie. Syndrome topographique. L'évolution est marquée par des poussées régressives, la forme rémittante, c'est-à-dire en général كاين بزاف les formes. La forme rémittante, la forme rémittante هي la plus fréquente avec هذا هنايا
l'évolution marquée par des poussées régressives et avec atteinte des principales voies mélinisées du système nerveux central. قادر toucher la voie pyramidale, la voie sensitive, cérébelleuse, optique. Il y a une névrite optique. Lors de la poussée, les signes peuvent s'installer brutalement. Brutalement. Les signes يجيك brutalement ولا l'aggravation تاع السين ماشي لازم يجيك السين وكيتصرا له ريميسيون ما يقدرش يعاود يولي لك في المام سين نو قادر تصراك نيفريت اوبتيك اليوم تولي تشوف في الاولى وتولي ما تشوفش كاع تصرا له ريميسيون يعاود يريكيبيري شويه الخطره الجايه تقدر تصرا له نفس لو سين نسموها بوسي بعد كيفاش نفرقوا ما بين بوسي وما بين ريميسيون brutalement المهم l'installation تكون brutalement en quelques heures ou là en plusieurs jours et la régression est progressive تروح progressivement tout ça نقدروا نexpliquer par l'inflammation هذوك les étapes inflammation démélinisation et بعد cicatrisation. Elle peut être totale mais le plus souvent incomplète bien sûr les oligodendrocytes qui يعاودوا يتريكيبيراو ما يتريكيبيراوش كومبلي ولا الا تريكيبيراو certains axones يدير لهم غان دو ميلين certains ما يدير لهمش خاطرات وين لانفلاماسيون تكون سيفير بزاف حتى لي زاكسون يروحوا فيها دونك راح تكون incomplète le plus souvent la rémission la récupération. Les principaux symptômes et les signes c'est la névrite optique rétrobulbaire, le syndrome cérébelleux, syndrome pyramidal, les troubles sensitifs, troubles vestibulaires, les diplopies et les troubles sphinctériens اللي معلقة بالdysautonomie. L'atteinte نبداو بالatteinte motrice, l'atteinte pyramidale ou cérébelleuse. L'atteinte pyramidale, c'est la plus fréquente, 80% des cas. Son intensité va de simple gêne, قادر يولي ما يقدرش ماشي يتجينا في la marche jusqu'à l'état gravataire. قلنا ما تقدرش تعرف imprévisible. ما تقدرش تعرف هذا سكليروز بلاك كيفاش يدير. قادر واحد يطيحوا فراش قادر واحد يجينا برك في لامارش يحس بلي شغل ديفيسيت موتريس ما يقدرش يمشي. On retrouve différentes formes cliniques selon la topographie de lésion. قادر تكون paralysie c'est une déficit motrice partielle ou le plégie c'est une paralysie c'est une paralysie partielle شلل جزئي. البليجي حاب يقول باراليزي سي بون هذا العصم هذا لو سيغمون هذا ما راهوش يمشي بس سي بون والباراليزي كان ديفيسيت مي ما لحقوش وين ما يمشيش كاع يدك. Les signes pyramidaux sans déficit moteur sont très fréquents. Les signes pyramidaux sont déficit moteur. بلا ديفيسيت موتور قادر تحس الباسيون يقول لك بلي عند في ليكزامان كلينيك بلوتو عنده ايبر ريفلكسي هذا ما قاعد يجوا مع السيستم سيندروم بيراميدال ايبر ريفلكسي سين دو بابينسكي الكلونوس انيبويزابل دو بيي هذا ما قاعد يتك لابوليسيون دي ريفلكس كوتاني ابدومينو هذا ما قاعد يتك يجوا مع سيندروم بيراميدال تكون عنده ديفيسيت موتور. Le plus souvent c'est sclérose en plaques et يجوا وحدهم بلا déficit moteur. Le syndrome cérébelleux peut être statique par lésion au niveau du cervelet ou cinétique, avec souvent un tremblement intentionnel très invalidant. Qui dit dire mouvement, يبدا tremblement. في الرepos ما كانش tremblement. Atteinte sensitive, le plus souvent sont subjectifs. يقول لك عندي des picotements, عندي نمل, عندي des fourmillements. Je parle le signe de l'hermite, c'est un signe sensitif. Le signe de l'hermite, هذاك كيفاش نديروه؟ Sensation de décharge électrique, bref, déclenchée par la friction du cou. وين تحسهم هذوما les décharges électriques au niveau le long de la moelle spinale au niveau du dos. Des membres et des membres inférieurs témoignent une atteinte cordonale postérieure cervicale. Signe de l'hermite. C'est important. Je fais aller. Troubles sensitifs objectifs. Les signes subjectifs. Le plus souvent, la sensibilité profonde, la palesthésie, le diapason sur une saillie tibia ou là, mais hash belle vibration تاع diapason.
l'atteinte de nerf optique souvent infraclinique. واش معناتها infraclinique ما يقولكش ما يحسش بوالو كي يكون عنده autre signe neurologique تاع sclérose en plaques دير له test examen complémentaire اللي نسموه le potentiel évoqué visuel. هذا parmi les tests اللي نديرهم في sclérose en plaques يظهر لك باللي عنده diminution تاع الفيتاس دو كوندكسيون. هذه اسمها infraclinique وما عندوش مشكل في لا فيزيون تاعو مي يظهروا في البوتنسيال ايفوكي في لو تيست هذايا. réalise la névrite optique rétrobulbaire. Elle نسموها rétrobulbaire parce que هاي ليك la rétine هاو le nerf optique يتلاقي من هنا ويروح للاخر. La lésion ماهيش هنا. La lésion est rétrobulbaire en arrière du globe oculaire. هنا la lésion ما عندهاش علاقة بالجلوب اوكولار. Se manifeste par une baisse brutale de l'acuité visuelle, l'acuité visuelle, partielle ou totale, unilatérale. La CEP est la première cause. C'est un QCM d'ailleurs. Première cause de la névrite optique rétrobulbaire unilatérale chez les jeunes. Unilatérale, accompagnée de douleurs. Qui حرك عينيه يحس les douleurs oculaires. Si elle est incomplète, قادر altération des visions de la vision des couleurs, قادر يعطينا سكوتوم سنترال، قادر فيزيون فلو يولي يشوف فلو ولا سكوتوم سنترال سكوتوم لو شون فيجوال هاو يشوف نورمال. في الوسط كاين عفسه كحله هذا هو سكوتوم سنترال. في الوسط كاين كحله في الوسط تاع الشون فيجوال تاعو. الفون دوي دير له فون دوي تشوف عنده هذا البروبليم اتنت نورماليك دير له فون دوي. فون دوي او ديبي يكون نورمال ما كان والو. لازم تعرف باللي عفسه انيرفي ظهر الانيرفاسيون كي يتقطع هذايا هذه مع الوقت او ديبي ما يصيرها والو مع الوقت صرا لها اتروفي ما راهيش تخدم. اي عفسه ما تخدمش صرا لها اتروفي. هذه هي البرانسيب تاع الدنيا. صرا لها اتروفي مع الوقت سكونديرمون صرا اتروفي اوبتيك سيكالار مي او ديبي يكون نورمال. La névrite optique rétrobulbaire est réversible en quelques jours ou là en quelques semaines malgré l'atrophie optique sécalaire. Malgré l'atrophie optique, mais il peut récupérer. Elle peut récidiver. قادر تعاود تولي le même côté ou le côté اللي موراه. هذه les poussées. ماشي معناتها rémission معناتها ما راح تعاود تولي لنفس البلاصة. تقدر تعاود لنفس البلاصة. Atteinte de tronc cérébral, trouble oculomoteur. La diplopie, elle est fréquente. Pourquoi la diplopie? Par une ophtalmoplégie intranucléaire. Je vais expliquer ça. L'ophtalmoplégie internucléaire par l'atteinte du faisceau longitudinal médian. C'est pas la bandelette longitudinale postérieure. سمحوا لي على الانقطاع. نكملوا من كملنا من خلينا الديابو. l'atteinte du tronc cérébral هدرنا على les troubles oculomoteurs. هدرنا على la diplopie qu'elle fréquente au cours de la sclérose en plaques, le plus souvent liée à une ophtalmoplégie. La diplopie, c'est un trouble oculomoteur. عندها تجي من la cause تاعها c'est l'ophtalmoplégie internucléaire par atteinte de faisceau. عطارك la lésion exacte من جايه le faisceau longitudinal médian. l'explication تاعها كيفاش تكون عندنا دو كوتي هكا. عندنا في الترون سيريبرال لي نوايو تاع لو 3 نوايو تاع لو نير 3 oculomoteur commun وعندنا لو نير 6 لو نير 3 le nerf 6. عندنا les yeux. هذه gauche هذه droite.
لازمنا نعرفوا l'innervation تاع les muscles تاع les yeux. عندنا 3 qui contrôlent les muscles droits internes. Normalement اسمه le droit interne. يدير l'adduction de l'œil. يدير adduction يدخلها لداخل. Le 3 ثاني l'œil اللي من هنا. Le nerf 6 contrôle le droit externe اللي يخرج l'œil. يدير لها abduction. Donc هذا muscle وهذا muscle. les muscles يجبدوها من صح. Quelle connexion internucléaire assurée par les bandelettes, bandelettes longitudinales postérieures. وذكاو يسموها le faisceau longitudinal médian اللي هضرنا عليه ترى له ليزيون. يلصق هذه يتسمى على حساب لو كوتي تاع الدروات. دونك هذه دروات وهذه لا غوش على حساب ما تهمش التسميه. المهم ليكسبليكاسيون تاعها كيفاش تصرا. لوغ لا سكليروز اون بلاك قولوا راحت لا دروات الباندليت لونجيتودينال بوستيريور ا دروات راحت. دونك ما كاش كونيكسيون entre noyau de 6 gauche et noyau de 3 droite. ما كاش كونيكسيون ما بيناتهم راحت. دونك lorsque le 6 يحب يدير تكون فيزيون vers la gauche. دونك le 6 هذا يخدم l'œil هذه تروح vers la gauche. mais ما كاش كونيكسيون entre هذا ما كاش كونيكسيون. دونك هذا ما يدخلش l'œil لداخل. دونك تبقى هنايا. هذه هي لا ديبلوبي يولي يشوف دوبل. باغ كونسيكونس هنا واش يصرى هذه l'œil ثاني تبقى دير نيستاغموس تروح وتجي باسكو ايطا انورمال. هذه l'œil نورمالمون تبع اختها. نكملوا. قال لك l'ophtalmoplégie intranucléaire ou la internucléaire bilatérale évocatrice, très évocatrice de la sclérose en plaques. يقول لك هذه très évocatrice de la sclérose en plaques. Autre signe de du transe cérébral, névralgie symptomatique du trichomote, paralysie faciale, paralysie faciale périphérique, le syndrome vestibulaire central désharmonieux. علاش نقولوا désharmonieux قريناها العام اللي فات ماشي العام اللي فات troisième année. نهار اللي نقول لك باللي كاين vertige كاين nystagmus mais l'étude instrumentale ما تبين حتى anomalie. donc كاين désharmonie entre la clinique et l'étude par les instruments. Deuxième diapo. Les autres troubles comme troubles sphinctériens et sexuels. كاينين troubles dysautonomiques في أنبوس مكتوبة les troubles dysautonomiques comme pollacurie, dysurie, comme impuissance. Les troubles psychiques, les dépressions plus fréquentes à l'euphorie, يحسوا روحهم dépression, c'est logique. قلنا la sclérose en plaques avec les sclères, avec les plaques, avec les lésions et touchent n'importe quelle place, structure au niveau du système nerveux central. Donc ما تقدرش تتوقع كاع imprévisible حتى في l'évolution تاعو imprévisible. هذا هو sclérose en plaques très varié. les questions تاعو يكونوا سهلين ما تخموش عليهم. قادر يدينا un trouble intellectuel ثاني portant sur l'attention, la mémorisation et les fonctions exécutives, la vitesse de traitement تاع les informations. autre signe كاين des signes généraux يحس بلاستيني عنده تعب. plus un كاين signe important لازم نهضر عليه هو l'aggravation clinique. تصرا aggravation clinique ولا apparition. تصرا aggravation clinique تاع un symptôme حاضر ولا apparition de nouvelles manifestations. تصرا poussé à l'effort physique ولا chaleur ولا un bain chaud يتحمم ولا au cours d'un syndrome fébrile. تصرا donc اي عفسه عندها علاقه بسخانه دير aggravation clinique ولا apparition de nouvelles manifestations cliniques. كاين هذا الفينومين سموه phénomène du TOF. le phénomène de TOF, l'hyperthermie altère les propriétés de conduction. كما قلنا من قبيله les axones sont protégés ماشي sont protégés sont intacts
la lésion concerne que la gaine de myéline. Mais la gaine de myéline, ماشي t'assurer la protection de l'axone, mais assure la conduction de signal par une vitesse rapide ou une telle vitesse. Mais نهار تصرى له démyélinisation, la vitesse راح تنقص voire وين ما تلحقش كامل. Donc altère les propriétés de conduction nerveuse du système nerveux central dû à la démyélinisation axonale. Donc l'hyperthermie, c'est important, il y a une aggravation, voire apparition des nouvelles manifestations. Ce phénomène, c'est le phénomène de Toff. Les examens complémentaires. Faites dans la clinique, on rappelle les examens complémentaires. 3 examens complémentaires à faire. l'IRM, le LCR, ponction lombaire et étude de LCR, plus le potentiel évoqué visuel. l'IRM, c'est l'examen de choix le plus sensible. هو الصح ماشي scanner l'IRM. تلقى les lésions en sous ou là en sus-tentoriel, l'attente du cervelet. حاب يقول باللي le cerveau, la transcérébrale ou le cervelet ou la moelle, dans la moelle ثاني كاينه. Dissémination dans l'espace. Je حاب يقول dissémination dans l'espace. L'espace c'est quoi? C'est le système nerveux central. هذا هو l'espace. تقدر تلقى les lésions وين جات في كل بلاصه من السيستم nerveux central dans la substance blanche. Et surtout هذوما يكونوا en périventriculaire. تعرف l'anatomie تاع le cerveau هكا جاي اوب هنا ترانسيربال هامليك لي فونتريكول جايين شون بابيون هكايا. بيان سور راح يكون السيرفو هكا يكون هكا les ventricules راح يكونوا هنا يكونوا les lésions يكونوا en périventriculaire de préférence ماشي دايما mais surtout صح. نكملوا لي هذا تاعنا كيفاش يبانوا لي ليزيون هذوما en T1 هذوما لي سيكونس T1 T2 فلير تلقاهم sur يوتيوب ولا في الميدلين كاين اكسبليكاسيون تاع T1 T2 هذوما لي سيكونس. المهم كل خطره واش يبان في T1 في T1 لو يبان ايبوسينيال ماشي ايبودونس الدونسيتي نسموها في الاكس راي شي يسموها يا ربي في لي ريون اكس سكانر ولا كليشي نورمال. دونك هنا نسموها سينيال اللي راهم نقولوا عليهم لي سينيال. دونك ايبوسينيال لو في T1 شوف كيفاش يتبدل في T1 كي يكون ايبوسينيال عرف بلي هذا ما او في T2 الا كان ايبرسينيال عرف بلي ما تعرف شو ينقلب كل خطره كيفاش يصرا. علاش يصراو هذو علاش يديروهم نورمالمون باش يبينوك شغل دي ليزيون ديفيرونت قادرين ما تبانش في T1 تبان في T2 و لي بروبريتي تاع لي ليزيون باسكو بالك بزاف دي ليزيون يكونوا ايبوسينيال في T1 من بعد T2 تفرقهم سي سا علاش يديروا لي سيكونس هذوما T1 T2. المهم في T1 يكون ايبوسينيال يكون كحل ايبو بيقول كحل ايبر بيقول بيض يبانو بيض في T2. في T1 يكون ايبوسينيال prenons le gadolinium. Le gadolinium هو البرودوي دو كونتراست اللي نديروه للباسيون. هذه en cas de jeune plaque تكون صغيره غير كيما ايغو 3 موا. حنا واش قلنا من قبيله كي تكون زعما كاينه انفلاماسيون ريحيه راهي تصرا en ce moment هاو الفيسو وهاي الانفلاماسيون هنا الانفلاماسيون الفيسو راح يكون بيرميابل قريناها في لانابات دو 3 اني يكون بيرميابل قريناها حتى في لي سيسيان يكون بيرميابل الفيسو كي يكون بيرميابل كي يجوز البرودوي دو كونتراست راح يخرج. دونك لي ليزيون برون لو كونتراست نهار اللي تكون ايغو تكون لا بلاك تكون جون مي الا كانت الانفلاماسيون راحت لو فيسو ما راحش يجوز يكون انتاكت. دونك نو برون با لو كونتراست يبانو بلا كونتراست يبقاو ايبو سينيال يبقاو كحوله كي يجوزهم الغادولينيوم ما يولوش بيوضا مي كي يكونوا جون يولوا بيوضا. هذه واش معناتها prenons le gadolinium reflétant une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Donc la prise de contraste est un marqueur d'évolutivité de la maladie. معناتها الا قال لك دات لو كونتراست دات الغادولينيوم هذه البلاك هذه عرف بلي هذه بلاك جون.
En T2 يبان hypersignal كما قلنا يكون بيض isolé ولا confluent ما عندهمش effet de masse. L'effet de masse هذايا les structures par exemple la ligne médian هذيك تاع le cerveau تخيل لنا processus tumoral واش دير راح تطبعها شويه هكا هذا يسموه effet de masse طبع لي structures اللي قدامها effet de masse. Mais les plaques تاع هذوما كي يكونوا hypersignal علاش باش نفرقوا ما بين لي تيومور وهذوما باسكو لي تيومور نورمالمون كاين دي تيومور يبانوا في تي 2 يكونوا اون hypersignal يكونوا بيوضا مي تيومور يدير effet de masse les plaques de la sclérose en plaques ما يديرش effet de masse. En faveur de CEP, c'est le nombre des lésions, des plaques supérieures à 9 et taille supérieure à 3 mm. Des détails هذوما ما عليهمش les questions. La normalité de l'IRM au début de l'évolution ne permet pas à elle seule. Bien sûr, l'IRM il a qu'un négatif mais il élimine le diagnostic. قلنا ما كان حتى examen ولا signe clinique pathognomonique. même يروح يجي ولا ما يجيش. ربي يسهل عليه. Diagnostic sera posé sur un faisceau d'arguments ماشي غير argument واحد. Donc نروحوا للبونكسيون لومبير et l'étude LCR qui a trois paramètres la sécrétion des EGG. Bien sûr, sur une inflammation avec les plasmocytes اللي هضرنا عليهم sécrètent les EGG, les anticorps. هذوك les anticorps ما تلقاهمش داخل le sérum. C'est logique parce que l'inflammation راهي تصرا في السيستم نيرفو سنترال و لي سيلول راهم في السيستم نيرفو سنترال. دونك واش راح يخرج لي anticorps في السيروم. دونك تلقاهم في ال LCR وما تلقاهمش في السيروم. الا لقيتهم في السيروم عرف بلي هذه شون انفيكسيون راهي في السيروم راهي سيستيميك راهي في السيروم وجازوا للسيستم نيرفو سنترال. مي هنايا نو هنايا راهم في السيستم نيرفو سنترال وبقاو في السيستم نيرفو سنترال. augmentation de l'index d'EGG ثاني témoin de la synthèse intrathecale. شنو معناتها intrathecale معناتها داخل une enveloppe. هذه هي لا ديفينيسيون تاع جوجل داخل enveloppe تاع les EGG. les EGG يتخدموا داخل une enveloppe. les enveloppes منين جاي تاع ال LCR. réaction lymphocytaire. Bien sûr, vous n'avez qu'un les lymphocytes T, les lymphocytes B, mais inférieur à 50 000 éléments par millimètre cube. Si c'est. La protéinorachie peut être normale ou légèrement augmentée. Le LCR normal n'élimine pas le diagnostic. Et test, comme on a dit, est négatif, mais il élimine le diagnostic. Le diagnostic sera posé sur un faisceau d'arguments. Le potentiel évoqué visuel, le PEV. هذا لازم له explication ممحة. كيفاش يديروه؟ يديروا des électrodes au niveau de cuir chevelu من اللور وينغيستريو le cortex visuel اللي جاي في اللوب occipital ويديروا les stimulations visuelles. Et ils mettent en évidence une augmentation de temps de latence centrale. Bien sûr, comme on a la vitesse de transmission dans les axones va تنقص parce que la gaine de myéline راحت. Donc, راح تنقص la vitesse de conduction. ما ننساوش على ça. Peut-être le potentiel évoqué visuel est anormal, mais les signes cliniques n'ont aucun signe clinique في الفيزيون تاعو. يقول لك نشوف عادي. Donc infraclinique كما قلنا من قبيله. Autre examen complémentaire, la vitesse de sédimentation تكون normale, ما كانش syndrome inflammatoire. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif. Il n'y a pas de test diagnostique spécifique de la CEP. En effet, aucun signe clinique, ou biologique, ou radiologique n'est pathognomonique de la sclérose en plaques. Le diagnostic, كما قلنا, sera posé sur un faisceau d'arguments. نلقاوها عند l'adulte jeune دائما 20 سنة 40 سنة. Dissémination dans le temps, poussée rémission dans le temps, ماشي زعما نقولوا يومين لا 3 أيام. Des années et des années. Poussée antérieure, évolution par poussée. هذه في الانتيروغاتوار يقول لك صراو له عفايس من قبل لي سينولوجيك من قبل وراحوا وعاودوا ولا وجات عفسه واحده اخرى فاريتي. dissémination dans le temps. l'IRM كيفاش تعرف l'IRM dissémination dans le temps تلقاهم
les sclères, les plaques تلقاهم d'âge différent. كيفاش تعرفهم بلي d'âge différent؟ بدو méthode. يا دير برودوي كونتراست وحده تدي كونتراست وحده ما تديش كما قلنا اللي تدي راهي جون واللي ما تديش راهي كبيره في العمر ما يهمش. ولا اباريسيون دو نوفيل ليزيون في اليرم. درنا ايرم عنده عام ولا عامين دوكا زدنا درنا ايرم كانوا عندنا 8 لي ليزيون دركا عندنا 12 دونك ظهروا جدد. هذه ديسيميناسيون دون لو طون. Dissémination dans l'espace. Dissémination dans l'espace, il y a deux lésions distinctes du système nerveux central. Bien sûr, le système nerveux central, il y a des lésions au niveau du tronc cérébral, des lésions au niveau de la moelle spinale. ثاني هدرت غير على اليرم كيفاش تعرف dissémination de l'espace. Dissémination de l'espace راه نشرحي ثاني par l'interrogatoire examen clinique. Par l'examen clinique en général. حاب يقول l'examen physique أنايا. L'examen physique يقول لك بلي des lésions variables. قريت syndrome topographique يقول لك ما نشوف فلو بعد راحت لي خطر لي يعني حسيت ببيكوتمون في يدي. دونك هذايا راهو عنده deux lésions différentes. يشوف فلو le nerf optique بيكوتمون راهي la voie de sensibilité. ما مش كيف. Donc dissémination dans l'espace. Les lésions au niveau du système nerveux central راهم ما راهمش في بلاصه وحده. l'espace هو السيستم نيرفو سنترال ما راهمش في بلاصه وحده لي ليزيون لي بلاك هذوك. l'anomalie évocatrice les EGG intrathecales داخل LCR. autre cause لازم absence d'autres causes كما قلنا c'est un diagnostic d'élimination. عطى القاعده نورمالمون هذه لقيتها عند نزيم ثاني. Un c'est deux poussées cliniques avec deux lésions anatomiques. Deux poussées cliniques avec deux lésions anatomiques distinctes suffisent à confirmer le diagnostic. L'évolution. L'évolution, maraha traitement et c'est fini, Inch'Allah. L'évolution de la maladie est imprévisible. ما تقدرش تعرف كيفاش la maladie. كل خطرة وين. كل واحد وكيفاه. Donc l'évolution qui a trois formes évolutives. أولا la forme rémitante, la forme progressive et la forme progressive avec poussée. La forme rémitante est la plus fréquente. Sera caractérisée par des poussées et des rémissions. كيفاش نعرفوا les poussées كيفاش نديفينيو les rémissions. Les poussées c'est quoi? Est défini par l'apparition d'un nouveau signe. يظهر un nouveau signe. Ou la aggravation d'un ancien signe préexistant. En l'absence de l'hyperthermie, باش نيليمينيو le phénomène de TOF هذاك durant plus de 24 heures. معناتها يقول لك راني نشوف فلو ولا شفت فلو مي زدت شويه 3 راح لي. نو هذه ماشي بوسي ماشي اغرافاسيون دان سين بري اكزيستون ولا اباريسيون دان نوفو سين. نو هذه لازم تفوت 24 ساعه وهذاك لي سين كاين سورفونون ا بلوس دان موا. لازم شهر ما بانش هذاك لو سين ولا الى اغرافاسيون تاع لو سين. بيان سور الى نوفو سين ما عندهاش علاقه هذه ما نسحقوهاش. هذه الشرط الدوزيام هذا هو البلوس دان موا دو لا ديرنيير بوسي. الا كان سين بري اكزيستون لازم معناتها الى بنادم زعما كان عنده فلو فيجوال مي 15 يقولوا شحال عندك كان عندك مقبل فلو فيجوال يقول لك وي شحال عندها 15 يوم. نو هذا مازال البوسي اللي فاتت ما زالت parce que ما صرالهاش rémission. La rémission c'est quoi? Est définie par une amélioration persistante d'un signe durant un mois. Au moins un mois هو ما كاش هذاك لو سين راح. هذه هي الريميسيون. دونك ما تقدرش تقول عليها ريميسيون الى ما ريحش شهر. لا فورم كيفاش نديسينيوها بار ان غراف ولا هاو لو طون اعوام بليزاني وهذوما لي سين كلينيك. هاي لا فورم بوسي ريميتونت. لا فورم ريميتونت كيفاش يجي بوسي خطرات انكومبليت هاك راهي تطلع ريميسيون بوسي ريميسيون. هذا الانترفال يكون فايت 24 ساعة وهذا الانترفال يكون فايت ان موا. هذه هي لا ديفينيسيون تاعها. Surtout le deuxième, il y a les formes progressives. Les formes progressives. Les formes progressives, qu'il y a deux formes. Progressive primaire, 15% des cas, surtout après 40 ans.
la maladie évolue de façon progressive. Mais le تبدا progressivement هكا تبدا هذه de pronostic sombre. دوك تعرف على sombre. شوف من الاول قال لك طلع هكا ديريكتومون. دوك كي تقارنها مع هذه تاع هكا مام هذه ما تصراش ريميسيون كومبليت وافيك دي بوسي. شوف في هذا النهار ولا في هذا العام شوف هذا وراه في ليسين قلال على ليسين تاع هذا على بها دو موفي برونوستيك صح. سوتو الدوزيام سكونديرمون بروغريسيف كانت بريمير دوكا رانا في سكونديرمون بروغريسيف لي فورم سكونديرمون بروغريسيف المالادي كانت تيفولي كيما الاولى ريميتونت كانت تطلع وتعاود تولي من بعد نفحت لها طلعت هكا هنا باسكو ما داش تريتمون دو فون لي زيمينوموديلاتور بعدا تعرف لي فورم بروغريسيف افيك بوسي. كاين لي فورم بروغريسيف افيك بوسي هذه نورمالمون غار ما تلقاش تجي هكا افيك لو طون لي سين يطلعوا هكا. تريتمون لازم تعرف باللي il n'y a pas de traitement étiologique ما كاينش traitement spécifique. Traitement de poussée ou traitement de fond. Il y a traité le poussée, il y a traité le fond. L'exacerbation traitée par méthylprédnisolone, solumidrol. En IV, 1 gramme par jour, en 3 heures. Les QCM يقولوا en bolus. بالك peut-être en 3 heures. Je sais pas. En IV. Pendant 3 à 5 jours, avec traitement de poussée. علاش traitement de poussée واش يدير réduit parfois la durée et réduit la durée et l'intensité تاع l'exacerbation et là aucun effet préventif sur les poussées ultérieures ما راح يقدر ما يديرناش prévention des poussées ultérieures. L'usage unique pour les poussées sévères invalidantes ما تستعملوش pour un traitement de fond jamais. C'est un corticostéroïde. كل وثاني تستعمل ميثيلبريدنيزولون plus un traitement des symptômes. إلا كانت عنده spasticité تستعمل antispasmodique ou antispastique comme baclofen, comme diazépam, le Valium. Les troubles urinaires تستعمل les alpha bloquants, les tremblements تستعمل les bêta bloquants, l'asthénie تستعمل amantadine. Amantadine c'est un traitement antiviral تاع la grippe قال يحبسوه. La douleur carbamazepine c'est un traitement ثاني يستعملوه على la douleur. Traitement de fond كل traitement كاين le but l'objectif تاع le traitement كاين les moyens وكاين l'indication. Donc le traitement le but تاعو c'est réduire la fréquence des poussées et retarder l'apparition de la phase progressive كما كنت نهضروا قبيله la phase secondairement progressive تكون ريميتونت ومن بعد ديريكت تطلع تولي بروغريسيف. حنا ماذا بينا ما توليش بروغريسيف نروطارديوها باغ تريتمون دو فون. لي مويان سي لي immunomodulateurs les immunosuppresseurs. Les immunomodulateurs c'est l'interféron bêta. Pour les formes sévères نستعملوا les immunosuppresseurs ou les formes résistantes les immunomodulateurs. Bien sûr ما كانش غير هذوما traitement les NF bêta etc. ou les immunosuppresseurs كاين traitement ماشي oral uniquement لقيتها في un QCM ماشي oral uniquement. Allez question proposition fausse. Normalement كملت le cours donc نصوتي ندير دي QCM تاع لا série verte كاين 8 QCM نديروهم. نبداو بالاول. La sclérose en plaques se caractérise cliniquement par l'ensemble de ces signes. La réponse fausse. L'aggravation lors d'une hyperthermie, phénomène de Toff. L'atteinte monofocale, pas toujours. قادرة تكون atteinte monofocale, mais pas toujours. Elle a bien dit la réponse fausse. Une atteinte des principales voies myélinisées du système nerveux central, la définition de la maladie. Un tableau clinique très variable, bien sûr, dissémination dans l'espace. Évolution marquée par des poussées régressives. Les symptômes. Donc la réponse fausse il y a la B. Tous ces signes peuvent être révélateurs d'une sclérose en plaques, sauf le vertige, oui, syndrome vestibulaire, baisse l'acuité visuelle, هي صح, déplopie, le fourmillement, غير l'épilepsie, non, il y a de cocher.
La même question avec الثروة هذه هي ودو كيف كيف. La sclérose en plaques est une affection inflammatoire, oui. Neurodégénérative, oui. Multifocale, multifactorielle. J'ai les facteurs, les facteurs de risque, les vitamines, déficit en vitamine D, les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques, l'auto-immunité, bien sûr, parce que tu t'amènes l'hypersensibilité. Ah, si tu veux que la physiopathe, c'est l'hypersensibilité de type 4, à médiation cellulaire. La sclérose en plaques. Et j'ai cellulité activée, autoréactive. Cellulité activée, t'activer les macrophages, les LB, etc., etc. Donc, toutes les réponses sont justes. Maladie auto-immune, donc les cellules T autoréactives. Le traitement de fond de la sclérose en plaques. Le traitement de fond de la sclérose en plaques, les immunomodulateurs sont indiqués dans les formes rémitantes, bien sûr. Traitement de fond d'Aymandero. Sont prescrits uniquement par voie orale. Uniquement on peut pour but de diminuer le nombre de poussées, oui. Le traitement de fond, le traitement de poussées, non. Mais réduire le nombre de poussées. Ça. Les immunosuppresseurs sont prescrits dans les formes sévères. Oui, dans les formes sévères ou les formes résistantes, les immunomodulateurs ont pour but de diminuer le nombre de lésions cérébrales. Oui. Rare par voie orale réelle et maquage. Toutes ces propositions concernant la sclérose en plaques, l'étiologie inconnue, oui. Affection héréditaire, la forme rémitante poussée rémission est la plus fréquente. L'IRM cérébral, c'est l'examen essentiel. Et le bolus de sulmidrol, c'est un traitement de poussée. Donc, tu as rare LB. Affection héréditaire. ماشي affection héréditaire la sclérose en plaques. ماشي معناتها باباك مرض ثلاث مرض ولا خوك مرض ثلاث مرض. ما عندهاش علاقة. Donc تزيد bien sûr تزيد la probabilité d'avoir de développer la maladie. إذا كان عندك واحد خوك ولا باباك antécédent familial تاع sclérose en plaques راح دير تكون عندك grande probabilité. C'est un facteur de risque. ماشي معناتها sûrement ولا إذا كانت dominante sûrement, إذا كانت récessive, لازم certaines conditions. Dans la sclérose en plaques, le syndrome pyramidal se caractérise psychologiquement par la paralysie à prédominance proximale, signe de Babinski, oui, clonus du pied, oui, spasticité, oui, abolition des réflexes cutanés abdominaux. قصد بها cutanés abdominaux là. Mieux que. Normalement la réponse fausse c'est A. Les examens complémentaires de la sclérose en plaques sont la réponse fausse هي le scanner cérébral. ما كاينش الاخرين كاع ينداروا غير هي. Je vous remercie.